molarity. Webcam please. Unit. Number of salt. Unit. Line dia tak okay. So saya jawab lah. The unit of molarity over here is mole per liter. So everybody should know the unit of molarity because this is the concentration that we always come across since you start to learn chemistry. Molarity adalah formula yang kita selalu guna. Alright, concentration yang kita selalu guna kat situ. Another one over here, Syahira. Syahira? Miss, Yes? Tarshini asked to inform her line is very bad. It's raining, right? I'm not sure about her place. It's raining suddenly in Penang. Syahira tak dengar Mimi? Molality. Molality. Unit? Mole kg. Mole per kg. Mole per kg. Mole kg negative 1, mole per kg. Sama. Zikri? Another concentration? The concentration percentage by mass. Percentage by mass. Saya guna simbol Percentage by mass selain daripada percentage by mass tulis, simbol dia boleh jadi percentage W over W. Bukan M W adalah weight by weight. Weight divide by weight. Okay? And the unit, Zikri? Percentage. Percentage. Yang ni, guys, percentage. What else do you expect? Right? Intan? Density. Density. Intan say density as another concentration. Class, agree? Mole fraction. Alright. I heard mole fraction daripada Intan seorang lagi. So, kelas kamu ni nama sama banyak sangat ni. Zaman mak kamu tu Intan famous. Mole fraction over here. Yes, Intan Syahira. Unit? Tak ada unit. No unit. Alright? No unit. And last but not least adalah percentage by volume, and the symbol for percentage by volume adalah percent V over V, the difference. And the unit sama is still percentage. Well, it's a percentage. Okay? And Intan Ayuni just now say density. Density is not part of the concentration, but density is an extremely good friend of our concentration. Kawan baik. Kawan baik yang akan sentiasa ada bila concentration ada. So, kena tahu density tu apa. Moreover, density ni dia cerewet sikit, dia banyak hal. Sebab unit dia boleh berubah. Okay? So, since kita kata unit dia boleh berubah, alang-alang masuk density. What is the example of units that density can have? Pak Nin? Gram per liter. Gram per liter. Thank you. Aina? Gram per centimeter cube. Cube. Betul? Gram per centimeter cube. Boleh. Anira? One more. kg per liter. Kg per liter or whatsoever. Density, unit density akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting, especially dalam exam nanti. Bila soalan bagi density, guys, first thing, not the value. First thing when density is the unit. Benda pertama kalau soalan bagi density, benda pertama yang kamu kena highlight is the unit behind the value, not the value. Okay, be very careful. And talking about this concentration, the problem adalah kenapa nak belajar banyak-banyak. Betul. Kenapa tak belajar satu je? Dulu belajar molarity, pandai je sains. So the problem is, well, you grown up, so we learn more. Why do we need to learn all this? Because concentration can be in many conditions dalam keadaan yang berbeza. Contoh, if you beli cordial, alright, beli cordial yang pekat tu, alright, beli cordial yang pekat ataupun kamu beli pergi kat kedai Tesco, tak boleh pergi Tesco kan sekarang banyak COVID. So kamu beli sanitizer. Good. Sanitizer 70%. 75%. Some sanitizer alcohol going up to 80%. Betul.
Dia akan tulis apa? Dia akan tulis 75% V over V. Apa maksud V over V? That means I will have 75% in there is alcohol, is your sanitizer active ingredient, and another 25% is the solvent. Dan kenapa guna percentage? Kenapa tak guna molarity? Sebab lebih sesuai untuk guna percentage. Ubat. Kalau ubat ayah saya dulu masa saya kecil-kecil, saya tak pandai. So ayah pergi makan ubat, ubat ayah tu akan tulis 10 gram, 10 milligram, 10 gram mati dah. 10 milligram ataupun 5 milligram of paracetamol, 5 milligram of whatsoever. Biasa tengok ubat? Alright, belakang ubat tu dia akan tulis benda ni. Kenapa dia tulis dalam gram? Because your ubat sekarang dalam keadaan solid. Dia lebih sesuai untuk kira dalam bentuk percentage by mass. Okay? Molarity. Molarity kita banyak guna dalam solution. Alright, kita banyak guna dalam kepekatan solution yang kita guna dalam makmal. Molality kita sebenarnya banyak guna dalam kilang. Kenapa banyak guna dalam kilang? Sebab kita kira per kg, senang. Kita kira solvent kita berat berapa. Sebab bila dalam kilang kita buat banyak. Nak kira liter, jenuh kira berat dah tu pun. Betul? So, different concentration over here will be used on different condition. Okay, that's why you need to learn all this. And the most important thing before concentration, boleh beza 3 benda ni? Okay, kalau saya ada air Milo, okay, tak boleh guna bubble milk tea. Saya yang tak tahu bubble milk tea resepi dia apa. Hang nanti beli je. So air Milo lah traditional. So kalau solution saya adalah air Milo, siapa solute saya? Benjin? Milo powder. Milo powder. Alright. And your solvent? Water. Water. Okay. Your hot water. Betul. I have a question. Satu je soalan teacher. Solute mesti kena dalam bentuk solid ke? Iya? Iya? Ya. Mesti kena dalam solid je ya? Ya. Ya. Solute mesti kena solid. So kalau teacher nak bancuh air Ribena, siapa solute kamu? Tak. Solid. Alright, your solute is not necessary solid. Dia boleh jadi solid, of course. Dia boleh jadi liquid. Depends pada apa yang kita guna. Okay, so two very simple example. Kalau kita ada air Milo like Benjin said just now, my solute is a Milo powder which is a solid. But if I'm making air Ribena, air syrup, my solute over here is the Ribena cordial yang pekat tu. And then your solute masih kepada water. Okay, setuju kat situ? Okay, kalau setuju. Solvent, going back to your solvent, the universal solvent is definitely H2O. Yang ni kena tahu. The moment soalan kata NaOH solution, when you say NaOH solution means I have NaOH plus H2O. When I say I have sulfuric acid solution, bermakna kita ada sulfuric acid and also H2O. Your water is a universal solvent. Selagi soalan tak bagi tahu dia larut di dalam apa, air lah tu. Okay? Melainkan dia kata dia larut dalam etanol dan memang dia dah bagi tahu etanol tu solvent, hang gunalah etanol tu. Okay? Ataupun dia dah bagi tahu ether tu solvent, hang gunalah ether tu. Tapi selagi dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu dia adalah solution, straight away pelarut dia adalah air. Okay? Yang ni kena tahu. Sebab kalau nak cari mass of solvent semua tu yang ni penting lah. Okay. Last thing before we proceed is how do we determine exact who is your solute, who is your solvent. Kalau solid, dia senang lah. Sebut-sebut tu solute lah. Betul. Tapi problem arise kalau dua-dua adalah dalam keadaan cecair. Ribena dengan air. Siapa pelarut, siapa bahan terlarut. Siapa solute, siapa solvent. Senang.
Solute adalah sentiasa orang yang kuantiti sedikit. Kuantiti rendah tu adalah solute. Kuantiti banyak tu adalah water. Senang je weh, saya bagi konsep yang sangat-sangat senang. Bancuh air Ribena, cawan. Ribena banyak ke air banyak? Air. So, Ribena dilarutkan dalam air atau air dilarutkan dalam Ribena? Ribena larut dalam air. Right? So, nak beza solute dengan solvent is very simple. Siapa yang sikit tu adalah solute. Bahan terlarut sentiasa adalah orang yang sikit. Pelarut adalah sentiasa orang yang banyak. Wait, kalau hang buat air Ribena tu air lagi sikit, Ribena lagi banyak, hang potong kaki weh. Sebulan je diabetes. Alright, saya cakap. Ataupun kalau kamu buat air Milo lagi banyak daripada air panas. Mak hang lempang dah kamu. Milo mahal weh. Alright. So, always remember, solute mesti adalah yang sedikit, solvent sentiasa yang lebih banyak. Always remember that. Okay? Alright. Molarity. First formula. Unit, tadi kawan kamu dah bagi tahu. Mole per liter. Other than mole per liter. Anira, another one? Mole per densimeter. Mole per densimeter. Another one yang saya jarang guna is M. Capital letter M. Kenapa Miss Wong jarang guna walaupun dia senang? Simple. Sebab saya pernah dapat budak like this. M besar, M kecil. Saya tak tahu hampa belajar kat tadika mana, but I don't like this M. Alright? Saya tak suka guna M besar sahaja sebab tulisan kamu buruk. Saya tak boleh beza tu M besar atau M kecil. Sebab nanti bila dalam molality, simbol dia adalah, unit dia adalah mole per kg dan juga M kecil. Betul? So, M kecil dengan M besar kat sini bukan main-main weh. Kena betul. So, to avoid the bad writing problem, we go for this two. And before I forget, and to remind you, 1 liter is equals to 1 decimeter cube. 1 liter is equals to 1000 milliliter. 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. And 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube. Semua orang patut tahu, tapi nak ingatkan je. Alright? Jiha, formula molarity? Saya, Yeah, formula molarity? number of mole of solute, Okay. mole over volume of solution, Lagi? cube. Decimeter cube. Okay. Mana-mana yang kamu selesa, decimeter cube Miss Wong terima, liter saya terima. Mana-mana yang kamu rasa kamu comfortable to write. But to get the marks for molarity, to get the marks of molarity 1 mark, formula akan dapat 1 markah. The simplest that you can write is what I have on the screen at this moment. Anything simpler than this, saya tak terima. Ni paling ringkas dah yang boleh dapat markah. So apa-apa kamu nak ringkas lagi daripada sini, saya tak bagi markah. Number of mole mesti kena label number of mole siapa. Volume mesti kena label volume siapa. Unit adalah wajib di sini. Unit tak ada markah. Faham? Okay. And kamu kena hantar kerja kamu hari ni kot. Hopefully hari ni. Malam lagi. Siapa-siapa tinggal 1 formula dalam kerja kamu, kita denda 1 kelas. Ulang formula tu 10 kali. 2 orang tinggal formula, 20 kali semua orang. Kita ada 29 orang. So kita tengok seorang tu boleh tinggal berapa kali. Okay, saya tak nak siapa-siapa tinggal formula. Siapa yang ada tertinggal, make sure kamu check balik. Alright. So over here, I don't think a big problem for this formula because we come across molarity 1000 times. Banyak kali dah. Okay. So, molality. Kat sini nak tengok sikit. Unit we have talked about is mole per kg. Bila dia adalah mole per kg, the formula definitely involves something to do with mole and kg. Human formula? Mole of solute, Mole of solute comma mole, unit mole, in mole. per mass of solvent, unit kg.
Mass of solvent and must be in kg. Thank you sayang. And this formula, 1 markah. Masuk exam, tak boleh buat pening, blur, lupa, semua benda lupa, apa benda, nervous, takut, semua benda keluar kan masuk exam, betul tak? Tulis benda ni, 1 markah. Tak ada siapa patut hilang markah ni, faham? No one. So, number of mole solute in mole, mass of solvent in kg per kg. And untuk yang nak tanya, teacher, nak tukar kepada gram boleh? Tak boleh. Whatever that we have over here shall remain until the end of the world. Tak ada siapa boleh ubah unit dia kat sini, unit kekal mole per kg. Faham? And kind reminder, 1 kg is equivalent to 1,000 gram. Takut lupa, bagi tahu siap-siap. Okay? 1 kg is equal to 1,000 gram. Make sure you know the unit conversion. And in this formula, we have another important formula that kita akan guna selalu. Okay? There is one important formula. Ani, Yes, miss. what is the formula to calculate the mass of solution? Mass of solute tambah dengan mass of solvent. Mass of solute tambah dengan mass of solvent. Dan kalau siapa yang tengok video ataupun siapa yang tengok nota, baca nota, you realize that in this formula, saya tak letak unit. Betul? Alright. Kenapa tak ada unit? Adakah sebab dia tak perlu unit? Putri? Sebab kita nak semua sama unit. Okay. Dan sekarang saya nak hidup kamu senang. So, we decide what unit you want to use. Gram or kilogram? Gram. Gram. Human buka mic, Human kata gram. So, we follow Human. So, to make your life easier, kita set everything in gram. Senang. Okay, we just put everything, we decide everything in gram. Fix it. Senang. Tak payah fikir banyak, tak ada pilihan. Bila ada pilihan tu dia problem. Okay, tak ada pilihan lagi senang. Alright. Betul lah, kalau masuk meminang tu seorang je, you don't have a choice man, you take it. Tapi kalau masuk meminang tu diorang, okay, which one is better? Betul. Tu tak payah pilih. Okay. So, saya gurau je pasal itu. Hampa kalau cakap bab-bab tu, hampa laju lah. Senyum lah. Kalau cakap pasal kimia, duk kering je dengan saya. So, that is the formula that you must use and make sure you know the formula and make sure the unit is correct and nak senang, tak payah kilogram atau gram. Set je, semua gram. Guna je formula ni, gram. Senang. Okay? Easy. Mole fraction. Yang ni, saya bagi formula. We have a condition just now. Air Milo. Still kekal dengan air Milo saya. Siapa yang dah tengok video kelas lain tu, dia dengar lah benda yang sama balik. So, to make a very nice Milo drink, we put in Milo powder. We put in water. Okay, your hot water. And to make sure kita boleh potong kaki, we put in sugar. To guarantee kita potong kaki, we put in susu. Okay, so that we can die young. Manis weh, jangan minum banyak. Mati sekejap lagi. Okay, so this is what we have in our Milo drink right now. I have an example of mole fraction. Mole fraction symbol is an X. Okay, mole fraction symbol is an X. Itulah simbol dia. Kalau teacher nak cari mole fraction of Milo at this moment, my formula will be number of mole Milo over number of mole total. Agree? Okay, so far. So another example over here, kalau teacher nak mole fraction of susu, then I will use the number of mole susu over the number of mole total. Dia tak ada satu formula yang fix. Tapi general formula dia adalah, if I'm looking for the mole fraction, I will use the mole fraction of the things that I want over the total. Dan tak semestinya solute. Sebab saya boleh cari kat sini adalah mole fraction of water. And guys, if I'm looking for the mole fraction of water kat sini, Zulaika. Mole fraction of water, formula? Saya ke? Ya. Tak dengar. Lauta? Hello? Ya. Apa tadi? Mole fraction of water. Hello? Yes. So formulanya?
So formula dia mole of water bagi dengan mole total. Thank you. Setuju? Okay. And kalau teacher nak cari mole fraction of apa lagi yang saya tak cari? Sugar. Okay. Kalau teacher nak cari mole fraction of sugar, I have a formula. Selain daripada yang atas pun boleh. Saya nak cari guna mole fraction sugar over number of mole total pun boleh. Tapi untuk yang last ini, saya boleh ada atau. I can find the mole fraction of sugar. Siapa yang mengangguk tu dia patut faham dah lah. Saya boleh cari mole fraction of sugar by using 1 minus mole fraction Milo minus mole fraction susu minus mole fraction water. Okay. Apa maksud dia? The total mole fraction of your solution, the total X, okay, must be equals to 1. So nak senang when you have 4 things over here. When you have 4 things, you find the mole fraction of Milo already, you find the mole fraction of susu, mole fraction of water. Nak cari mole fraction of gula. Macam mana? Tak payah guna yang ni pun tak apa. Ambil 1, tolak 3 ke atas. Tetap dapat jawapan sama. Okay? In the other words, the total X that you have, the total mole fraction in your solution must be equals to 1. Soalan Milo susah lah sebab teacher letak susu, letak gula, letak macam-macam. Tapi kalau dalam exam, let's say I have a very simple one. NaOH solution. Kalau teacher hanya ada NaOH solution, in there, we only have NaOH and water. Betul? Soalan minta dua-dua mole fraction. Question asking for mole fraction of NaOH. Question asking for mole fraction of water. See that? So, dua-dua. Bila dua-dua tambah, kena sama dengan 1. So, kalau kita cari mole fraction of NaOH guna formula number of mole NaOH bahagi number of mole total, water senang lah. Tolak. See that? Boleh. Very, very good technique. Very, very simple technique that you can use. Tak payah kira banyak kali. Make sense? Okay, tak ada soalan? Alright, so next thing about mole fraction adalah, very important bit about mole fraction adalah number of mole total. Number of mole total wajib kira 1 by 1. You must calculate every single number of mole, then you add them up. Number of mole total must be Milo plus number of mole water plus number of mole susu plus number of mole sugar. Mesti kena kira satu-satu. Okay, sebab kita tak boleh ada number of mole solution. Guys, I use the word tak boleh ada. This thing doesn't exist. Okay, so to find the number of mole total, mesti kena cari seorang-seorang. Tak boleh dapat sekali, never. Number of mole total mesti cari seorang-seorang. Okay, boleh? Easy. Senang. Mole fraction je saya nak cerita lebih sikit. Yang lain tak ada apa dah. Okay, percentage by mass over here, the unit, percent, yang ni tak tahu nak cakap apa. And I want formula a bit from firstly. Selak nota. Fazlina? Oh, ya Miss. Ya, Tak sorry. dengar tadi panggil sini. Sorry. Bising sebab kat luar hujan lebat. Mass of solute over mass of solution plus 100. Plus darab 100. Terkejut saya plus. Darab 100. Okay. And guys, sama macam tadi, formula yang kita tak ada unit. So
So saya nak set satu unit supaya semua orang guna unit ni. Nak gram ke nak kilogram? Gram. Gram. So semua orang decide guna gram. Senang. Tak payah bagi pilihan banyak-banyak. Bila kamu boleh pilih, kamu pening. So tak payah pilih. So mass solute gram, mass solution gram darab 100 dapat percentage by mass. Sama, kita akan banyak guna formula ini dalam case dalam cari percentage by mass. Mass of solution equals to mass of your solute plus your solvent. Kita akan banyak guna formula ini. Okay? So make sure you know this formula and everything keep in gram. Easy. Okay? Everything keep in gram. Senang. Unit akan memainkan peranan yang sangat penting kat sini. And last but not least, percentage by volume. Nothing big deal over here. Very similar as your percentage by mass. The only difference sekarang adalah volume. So volume solute over volume solution darab 100. And my question, nak liter ke nak mililiter? Mililiter. Mililiter. Siapa buka mic, siapa cakap, siapa dapat. Kelas saya macam tu. Sayang, jangan malu. Cakap je, tak ada apa malu Saya pun tak malu, apa nak malu apa. Malu sekejap lagi kita buat TikTok. Alright, so volume solution must be in milliliter, volume solute must be in milliliter as well. Dua-dua kena unit sama. So darab 100 kamu akan dapat percentage by mass. In percent. Percentage by volume in percent. Macam saya cakap dalam kuliah. Yang paling penting. Volume solution tak bersamaan seperti formula mass solution tadi. Tak boleh. Alright, kita tak boleh dapat volume solution like this. Yang ni kena ingat, saya tak nak nampak benda ni. Tak boleh. Benda ni tak wujud. Okay, benda ni tak wujud. Kita tak boleh kira macam ni. Tak payah tanya kenapa. Sekejap saya nak explain panjang cerita. Tak ada. So kalau tak ada, problem adalah nak cari volume solution kat mana? Sebab tu wujudnya density. Alright, sebab tu wujudnya density. So dari density, kita nak masuk density. Density over here. Unit yang kawan kamu bagi antara contoh unit yang saya dengar tadi, gram per liter. Yang saya ingat, gram per centimeter cube. Kilogram per liter kalau tak silap saya kawan kamu bagi. So over here, the general formula of your density is mass solution. Betul? Mass solution is when the density given is solution punya. Kalau dia adalah mass solution over volume solution, bermakna density yang diberi adalah density solution. Kita akan tengok soalan 7 kamu nanti. And if you look at my formula, always formula density tengok kat mana-mana pun dia takkan pernah letak sekali dengan unit. Sangat-sangat penting bila soalan bagi 0.9871. Tengok kat belakang weh. Unit dia apa? Gram per milliliter. Then it will be in gram, it will be in milliliter. Kalau satu hari saya bagi 1.25 kilogram per liter. Then your mass must be in kilogram, your volume must be in liter. Make sense? This will be the place yang kamu akan buat mistake. Because you don't care to take a look. Kamu hanya kisah nombor dia berapa. Kamu tak kisah dah belakang unit dia apa. Padahal, 1000 times guys, when we talk about density, first thing, highlight unit kat belakang. Okay? And all the 6 formula that we have right now, all the 6 formula that you have, you must memorize. Mesti, seperti yang diberi. Formula density pun akan dapat markah dengan syarat unit ada. So, unit density pun jangan tinggal. Nak tahu unit density tu unit apa? Baca soalan. Dia mesti bagi. Okay? So, make sure semua formula datang dengan unit and nothing will be simpler than what I give you. Alright? Boleh? Kamu rasa tak perlu hafal? Untuk siapa-siapa yang rasa tak perlu hafal sebab final nanti online kan? Miss Wong boleh tengok buku. Kamu suka ke test yang tengok buku? Saya risau Ada susah. Test will be the hardest exam ever in your life. Okay? Saya tak tahu final kamu akan jadi macam mana.
Tapi kalau memang dah confirm buat kat rumah kan. Dan kalau buat kat rumah dan online, saya tak tahu macam mana dia nak laksana proses tu. Tapi kalau dalam keadaan kamu boleh open, hang tak boleh open pun depan tu dinding penuh dengan nota. Saya rasa soalan akan susah. Saya tak tahu kamu risau tak. Saya cukup risau bila saya dapat tahu yang kat final kamu adalah online dari rumah. Oh my god. Bless you man, bless you. Sangat-sangat. Zawanis masuk awal. Zawanis kata soalan 3 tadi. Right? 2 dengan 3. 2 dengan 3. Kita bincang 3 dulu. 2 boleh buat, saya bagi tips je nanti. Kita bincang 3, siapa yang dah buat boleh check, siapa yang tak buat make sure pegang calculator, kita kira sama-sama. Okay. So, concentrated nitric acid is 70% by mass, WW. So yang ni adalah by mass maksud dia. And has a molar concentration of 14.7 and calculate density. Okay. Tadi cerita density and sekarang soalan density. Good. Kita kira terus. Data, keluarkan mass yang biasa. Percentage apa? By mass. Percentage by mass equals to 70%. Soalan bagi, keluarkan. Molar concentration. Looking at the unit guys, M besar. So straight away, molarity. Molarity is 14.7 molar. Soalan tanya density. And the trick over here, bila soalan tanya density, adalah dia tak bagi unit. So density yang kamu cari, boleh dalam apa-apa unit yang kamu nak nanti. Dengan syarat, value kena betul. Okay, so let's see. First question. Perlu assume atau tak perlu assume? Perlu. Perlu. Next, second question. Adakah semua soalan perlu assume? Ikut soalan. Kalau dia bagi tak payah assume. Yes. Alright, ikut soalan. Tak semua soalan kena assume. So, jangan datang-datang assume terus. Okay, tak payah. So, soalan ni kena assume. So, let's start how do we do. Saya akan sentiasa, kalau teacher jawab soalan, saya akan sentiasa mula dengan benda yang saya nak. Saya jarang mula dengan benda yang saya ada. I will always start with what I want. Sebab yang tu yang penting weh. Benda yang kita nak. Betul. Yang tu lah yang paling penting. Saya nak benda tu. So, I will always start with what I want. I want density. So, I started off with the formula of density. Density will then equals to mass of solution over volume of solution. Dan disebabkan soalan tak bagi unit, kita decide. Kamu nak unit apa? Siapa yang dah kira tu? Kamu kira dalam unit apa? Gram per milliliter. Gram per milliliter. So, saya ikut gram per milliliter. Okay, siapa yang ikut gram per liter pun tak apa. So, that is the things I want. Untuk dapat benda yang kita nak, soalan tanya density, saya perlu ada mass solution dengan volume solution. So, saya kena cari dua benda ni lah. Okay, dah tahu what do we want, then I go for what I have. So, what do we have? Percentage by mass. Tulis formula. Percentage by mass equals to mass of solute in gram as we decide over mass of solution in gram as we decide. Times 100. Satu lagi yang kita ada adalah molarity. So, molarity formula, number of moles solute yang paling simple teacher boleh terima adalah seperti apa yang saya tulis sekarang. Dan tak ada siapa boleh tulis lagi simple daripada saya. Okay? So, my question over here. Kita assume apa? Volume solution. Volume solution. Volume solution. Human kata, human assume volume solution. Alright? Human assume berapa? 1 liter sebab nak sama dengan molarity. 1 liter sebab nak masuk dalam molarity. Okay? Orang lain? Ada assumption lain? Saya assume mass solution. Alright, Dila assume mass solution. Okay, dan kita tengok jawapan siapa betul nanti. Tak payah ubah jawapan kamu, dua-dua betul. Adilah, assume berapa? 100 gram. 100 gram. Okay.
So, kita boleh guna dua assumption ini. Saya guna atau kat sini sayang. So, either one. Pilih satu je. Kenapa volume of solution? Kenapa mass of solution? Sebab teacher akan selalu pilih pembawah. Pembawa untuk benda yang diberi. Benda yang ada tu, kita assume pembawa dia. Dan value yang kamu nak assume, Human pilih 1 liter, Adila pilih 100 gram. Tak suka, Benjin say I want more challenging. Benzin boleh assume 33.33 liter. Tak ada masalah. Okay? 4 decimal places, nak assume 1.2134 liter. Tak ada masalah. Tulis je. Jawapan akhir akan sama kalau kamu kira betul. Alright? Value yang teacher pilih, value yang teacher suggest dalam video, dalam nota is the value that make your life easier. Okay? So, Human bersuara dulu. So, kita akan pilih assumption Human. Volume of solution 1 liter. Okay, we go for Human 1. Tulis volume of solution sebab Human akan assume volume solution, so saya letak dia bawah molarity. Assume volume solution mesti tulis siapa dan berapa. 1 liter. Dah. Next. Bila dah ada assumption, masukkan. My molarity is 14.7. 14.7 equals to number of moles solute in mole over 1 liter. Betul? Kenapa 1 liter? Sebab saya tak nak kira, saya tak nak tekan calculator pun weh. Number of moles solute straight away 14.7 gram. Oh sorry, gram pula Miss Wong. Petang dah weh. Mole. Sorry. Okay, mole. Dan kat sini saya nak tambah sikit. We label number of moles solute. Label who is your solute. Nitric acid. Easier. Okay. Settle. Next. Apa yang kita boleh buat lagi? What else can we do? Kita cari mass solute. Kita cari mass solute. Sebab apa? Sebab kita nak, at the end of the day, kita nak density sayang. Alright? The good thing Human assume volume of solution adalah, nampak tak? Volume solution dah ada sayang. Right? Density kita nak mass solution over volume solution. Volume solution dah ada lah. See that? I only need one more thing. Mass solution. And to get the mass means I need to find the mass solution from here. Okay? So how to get the mass of solution from here? I need to find the mass of solute. And mass of solute you can calculate because you already have the number of mole. So from the number of mole, work out the molar mass of nitric acid. Macam biasa, teacher suka kira benda semua di luar. Jangan kira dalam formula ke formula. So I calculate the molar mass of the nitric acid where hydrogen is 1, nitrogen is 14. Oh my god, it's raining so heavy out there. So you have the molar mass of nitric acid over here. Anira, jawapan? Anira tak nak layan saya. Hizam? 63, Miss. 63. Thank you. Saya tak kira, saya percaya je. So from this 63, you will have, saya buat mole ratio sebab malas nak ingat darab atau bahagi. 1 mole is 63 gram. So right now, I have 14.7 mole of nitric acid. Therefore, what is the mass that calculated? Okay, from here, you can work out the mass of your H8T02, which is your solute. And the mass calculated over here. Siapa lagi saya tak panggil hari ni? Ong? 926.1 gram. 1? 926.1. 900 something. Betul? 926 point, tak tahu berapa dengar itulah. Blah gram. Okay. Tak dengar. 0.1. 0.1, thank you. Alright. 926.1 gram is the mass of solute. Nak cari mass solution. Masuk dalam percentage by mass. 70%
will then equals to the mass of solute 926.1 over mass of solution. Dan dari situ kamu akan dapat mass of solution kamu in gram times 100. So kamu akan dapat mass of solution calculated. Okay, in gram. Boleh masukkan. So, jawapan akhir kira sendiri macam biasa. Volume of solution dah ada over here. Okay, yang kamu assume. Mass of solution yang kamu kira. Cuma satu je. Kena hati-hati. Unit. Because the volume of solution right now is liter. And this one, your friend decided to use milliliter. Make sure tukar. Siapa yang guna gram per milliliter, jawapan akhir density adalah in gram per milliliter. Ada orang guna selain daripada gram per milliliter? Tak ada? Semua guna? Nurina? Alright, Zulaika guna gram per... Sorry? Katakan liter? Pakai liter pun boleh. Jawapan akhir akan lain. Dan unit pun kena lain. Siapa yang kira guna gram per liter pun boleh sebab kelonggaran soalan. Soalan sekarang hanya minta density tapi dia tak minta unit apa. So boleh, dua-dua saya terima. Tapi kalau satu hari nanti dia minta density tapi dia dah cakap saya nak gram per liter. Guys, kalau dia dah minta hang tak payahlah gata nak pilih, hang guna je lah. Alright. So kelonggaran ada baik, ada buruk tapi kena hati-hati. Dua-dua saya terima, gram per milliliter saya terima, gram per liter pun saya terima. Ada masalah? Tak ada. Saya ada masalah. Soalan extra on top of this question. By using this question, I want you to calculate other thing. Dia dah bagi molarity, dia dah bagi percentage by mass, dia dah bagi density. Tadi kita cerita pasal mole fraction. I want mole fraction of HNO3 and I want mole fraction of solvent. Cari. Jawab kira elok-elok sebab siapa-siapa nanti kena hantar kat WhatsApp. Five minutes? Oh, 5 minutes only. Tak payah lama. Kamu dah ada semua data kamu. So, on top of data-data tersebut, saya nak mole fraction of HNO3 and mole fraction of solvent. Cuba kira. Pendek je, tak payah panjang pun. Benda simple je. Mole fraction of your solute HNO3 and the mole fraction of your solvent. Miss, saya tak faham satu benda lah, Miss. Tak faham macam mana? Okay. Saya nak mole fraction. Guna soalan ni. Tak, Soalan Sebab? Ada bukan. Tak, saya nak cerita apa yang saya faham lah. Kan total mole fraction satu kan? So kalau tolak 14.7 bukan negatif ke? Kan saya silap?
Weh, saya nak mole fraction weh. Saya bukan nak number of mole. Yang satu tu adalah total X, total mole fraction. Sabila dah siap? Yes, Miss. Okay. Saya nak jawapan daripada Izzah. Izzah, dah siap? Tangkap gambar je, tangkap gambar biasa je, hantar kat WhatsApp. Sorry, Miss. Dah siap belum? Belum. Siapkan, tangkap gambar, hantar kat WhatsApp. Sekarang. Nanti bila dah siap. Yang lain, siapkan? Shikin dah siap? Dah, Miss. Okay, good. Najla? Miss, Yes? saya minta Ya, maaf. ini. Tapi saya tak dapat macam nak cari total number of mole tu. Total number of mole tak dapat? Okay. Tak apa, kita tengok nanti. Saya pun tak dapat, Miss. Ada siapa volunteer nak share jawapan dia? Saya boleh tanda. Kalau siapa yang nak share? Siapa? Tak siapa nak bagi jawapan kat saya kok. Saya kena kira kok. Kesiannya. Anybody want to share your answer? Miss. Ya. Saya nak share tapi dia macam bertabuk sikit, tak apa kan? Tak apa. Sekejap saya cakap. Tak apa, tangkap gambar je. Tangkap gambar biasa je. Kita akan ada banyak soalan extra along the way. So along the way, bermula minggu ni dah masuk minggu ketiga kan. Tak bolehlah selesa sangat dah. Asyik soalan bodoh-bodoh je. Bersedia dengan kertas kalkulator yang banyak. Especially nanti masuk 1.3 lagi banyak soalan saya akan tanya tiba-tiba. Okay? Soalan tutur tu tambah-tambah tutur kamu hari Rabu. Saling mata tempat dah. Semua dah ada jawapan. Miss, hantar pesan ni kat Miss ke group? Boleh, tak kisah je. Tak kisah, hantar je. Mana-mana tak kisah. Okay, dah ada. Thank you. Thank you. 1 second. Here we are. Okay. So let's see. Jawapan kawan kamu ni. Kita tengok sikit Alright, okay je. Tak gabur, jelas je. Okay, so kita pergi kepada soalan teacher. Soalan teacher adalah saya nak cari mole fraction. So mole fraction yang kawan kamu kira ada kat sini. Okay, this is your mole fraction kawan kamu. So macam mana dia cari, macam mana dia dapat mole fraction HNO3? Mole fraction HNO3 adalah number of mole NO3, HNO3 over dengan number of mole total. So dia dapat 0.4. Yang lain, yang dapat tu betul ke 0.4? Okay, TV duk mengangguk. Okay. So, macam mana nak dapat 0.4? That is the problem yang kamu kata tak dapat tu. First thing, nak dapat number of mole. Tadi Intan kata number of mole problem. One second, it just crashed badly. Okay. Intan kata number of mole problem, tak dapat number of mole. Let's see, number of mole dapat dari mana? Senang je, cari mass solvent dulu. By using the formula of the mass solution, equals to mass solute plus mass solvent. Mass solution kamu yang cari tadi. Okay, saya tak tahu, ni bukan kerja saya tau.
Tapi saya boleh jumpa mass solution sebab Shikin label dengan jelas. Kenapa saya nak guna jawapan kamu? Sebab saya nak tengok kamu tulis tak apa yang kamu kira. Alright? Shikin dah tulis mass solution dengan jelas. And then mass solute pun kita ada. Nampak? Dia tulis dengan jelas kat sini. Mass solute. Kalau nak lagi jelas lain kali dalam exam, boleh tulis, boleh label siap-siap dia solute. Tulis HNO3, lepas tu bracket siap-siap dia solute. So saya dah ada mass solute, saya ada mass solution. Intan dari sini kita dapat mass solvent. Mass solvent calculated 396.9 gram. Daripada solvent kita nak tukar kepada number of mole, kamu kena ada kehadiran molar mass. Betul? Dan saya rasa problem Intan adalah molar mass dia berapa. Like I said, solvent generally must be water. The trick of my question tadi adalah bila saya tanda mole, bila saya kata saya nak mole fraction, saya tulis solvent, saya tak tulis water. Itu trick saya. Sebab saya nak kamu ingat, kalau soalan tak bagi tahu apa, bermakna solvent dia mesti adalah air. So molar mass air over here. Ikin pandai sangat ni. Skip. Tiba-tiba dapat 18. Ni kalau pregnant, beranak terus. Tak tahu kenapa tapi beranak terus. Okay? Apa ni? 1 mole of water, 18 gram. Tunjuk 18 gram datang dari mana? Molar mass of water. So right now I have 396.9 gram. That is equals to the number of mole of water. Clear, nice, neat. Perfect. Okay? Dah ada number of mole water, boleh carilah. Sebab number of mole solute dah ada sayang. Number of mole solute yang kamu kira tadi, kita tak kira apa pun. Kita kira dua benda je. Mass, number of mole solvent. Yang lain semua dah ada. Number of mole solute dah ada, masukkan. Cari number of mole total, which is your water plus your HNO3. Solvent plus your solute. Dapat 0.4. Dan Shikin guna cara yang Miss Wong ajar tadi. Mole fraction of solvent will be then equals to 1 minus the mole fraction of solute. 1 minus 0.4, you got 0.6. Okay. And first question over here. By the way, before that, any problem? Zawanis? Saya kat solvent tu saya jam tadi. Okay, Intan, settle. Okay. Solvent adalah air, selagi soalan tak cakap apa-apa, solvent sentiasa adalah water, H2O. Okay. So, over here. First question from Miss Wong. Perlu tak buat assumption sekali lagi? No. Yeah, tak semua. Tak. Next question. How many assumption can we do in one question? One. Thank you for the fingers. Okay. 1. Dalam satu soalan, kita hanya boleh buat satu assumption. Dan maksud teacher bila saya kata satu soalan adalah termasuk something like this. Soalan ini, saya mula katakan soalan asal dia adalah A. Lepas tu teacher bagi soalan B. Betul? Alright? Lepas tu katakan, kita ada masa nanti saya tanya lagi molality pula. Soalan C. Semua ni dikira sebagai satu soalan. Dan dalam jawab A, jawab B, jawab C, kamu hanya perlu satu assumption jika perlu. Faham? Saya tak nak jumpa dua assumption dalam satu soalan. First thing, very important thing. Dan second thing, susah ke concentration? Concentration, satu je. Dua lah. Dua je. Formula, unit. Dan benda yang akan menjadikan hidup kamu senang dalam concentration adalah label. Mass solution kat mana? Siapa? Unit berapa? Dapat number of mole solute. Number of mole solute kat sini adalah siapa? Unit. Kira mass. Mass siapa? Unit. Then your life will be easy. Hidup kamu akan jadi susah dan concentration akan jadi susah sebab kamu kira tapi kamu tak label value tu apa. Then your concentration will be, oh my god, kenapa susah sangat? Kenapa saya kena kira banyak?
Padahal tak payah kira pun, ambil je apa yang kamu kira kat atas. Right? Okay? Kalau kamu bagi tahu teacher, concentration panjang. Yes, saya mengaku concentration panjang. Tapi kalau kamu bagi tahu concentration susah, sayang dia tak susah, hang malas je. Dia senang sangat. Okay? So my big advice over here adalah tolong label. Whatever yang kamu kira, make sure dia ada nama, make sure dia ada unit on the value. Boleh? Okay? And Zawanis kata soalan 2. Okay, soalan 2 kat sini tak nak jawab, nak bagi tips je. Ada 2 soalan yang saya nak bagi tips. Over here, my first question. Perlu buat assumption? Yang dah buat? Ada orang buat assumption? Tak. Tak. Intan Syairah kata tak. Kenapa Syairah? Sebab dia dah bagi per liter. Very tiny keywords. Per liter. Okay? Soalan ni nampak macam kena buat assumption. Tapi sebenarnya tak payah. Alright? Cuma dia tak bagi dalam value, dia bagi dalam ayat. A solution contain 1 to 1.8 gram of zinc nitrate. That is your solute. Obviously. Per liter. Solution per liter. Bermakna kat sini volume solution dia dah bagi. Dan tak boleh assume benda lain, volume solution mesti 1 liter. Sebab telah diberi. Okay? So yang lain lepas tu boleh sambung. Dan saya ada satu soalan yang saya nak bagi tips. Soalan 7. Okay. Ada yang dah buat? Alright. Zulaika kata dah buat. Okay. So siapa yang dah buat tu Zulaika? Buat assumption tak? Tak buat. Okay. Very quickly. Tak perlu. Cuma kat sini teacher nak explain data yang dia bagi je. 10 cm3 of ethanol are added to distilled water. 10 cm3 ethanol baru nak masuk dalam air. Bermakna ethanol ini sekarang ada air tak? No. So the trick of this question is your solute adalah macam Ribena. Your solute is right now given in the term of milliliter, in the term of centimeter cube. Your solute ethanol is actually 10 centimeter cube. That is the volume of solute. And then another volume given is the volume of solution. Volume of solution given right now is 100 centimeter cube sebab added to distilled water in the volumetric flask resulting a solution. Total volume solution right now 100 centimeter cube. Soalan bagi 2 density. This is the place. Soalan bagi 2 density. Density of ethanol, density of solution. In the other words, you will have density of solute given, which is 0.789 gram centimeter cube. Another density is density of solution, 0.982 gram centimeter cube. Okay? And we know that kalau density adalah density solute, bermakna formula dia mass solute in gram over volume solute in centimeter cube. This is the trick. Yang ni standard lah, yang ni buat lah. Okay, yang ni tulis lah. Dan sangat obvious kat sini, no assumption needed. Betul? Okay. I think the biggest problem over here adalah solute kamu hari ni adalah dalam bentuk volume yang kamu tak biasa jumpa. Okay? So, if any problem? Saya rasa 2 soalan ni lah yang mungkin kamu problem sikit nak faham soalan tu. And tomorrow, 1 jam pertama saya nak habiskan concentration. Jam kedua saya nak kamu buat balancing equation. Okay, balancing equation. Tengok sikit balancing equation. So, kita akan masuk yang tu. Soalan concentration hantar malam ni? Boleh?
Tonight? Mesti dah buat kan? Tak apa, saya akan check, kita go through. Kalau yang salah, kita still boleh betulkan. Alright? So kalau tak ada apa, I think I'll see you tomorrow. And tomorrow quiz will be 100% on concentration only. Okay? So I'll see you tomorrow with your quiz and so on. So kalau tak ada apa, I think that's it for today. I have meeting. You dah panggil-panggil dah. Okay? So kalau tak ada apa, I'll see you tomorrow. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.